अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में जो कशीदगी वाला माहौल है उसमें अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है और कुछ पसे पर्दा कुव्वतें इस किस्म का खेल भी खेलने को जा रही हैं कि अगर हमारा पसंदीदा, हमारा लाडला खेल नहीं सकता तो किसी और को भी खेलने नहीं देंगे। और इस सिलसिले में हुआ यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने कई बरस लगाए फॉरेन फंडिंग के केस जो इमरान खान की पार्टी के ख़िलाफ़ मौजूद है, उसको चलाने के लिए कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा था। पीडीएम ने उसके सिलसिले में बड़ा एहतजाज किया हुआ था और अगले दिन उन्होंने 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज देने का फ़ैसला भी किया है। उसके बावजूद उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने अपनी फुर्तियां दिखाना शुरू कर दी हैं और किया यह है कि दो अपोजिशन पार्टीज़ जो पीडीएम की मेन पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग, उनको नोटिस जारी कर दिए हैं एक फॉरेन फंडिंग केस में कि वो 18 तारीख को, यानी एहतजाज से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन में हाज़िर हों और हाज़िरियाँ अपनी वजाहतें पेश करें। उसके लिए नोटिस जारी किया गया है। पाकिस्तान की सियासत पे नज़र रखने वाले इस मामले को बहुत ही हसास और इम्पॉर्टेंट मामला समझते हैं। इसके क्या असरात हो सकते हैं और ये क्या, इसके पीछे पस मंज़र क्या है कि इलेक्शन कमीशन जो कई बरस खामोश रहा इस किस्म के केसेस पे, अब हरकत में आ गया और बड़ी फुर्तियाँ दिखा रहा है, ख़ास पर पीडीएम के कंपोनेंट पार्टीज़ के हवाले से। तो गुफ्तगू आज उस हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले गुजारिश होगी कि ये चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लॉग पूरा देखें, सुनें। अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपका कमेंट तो अगर आप इख्तलाफ रखते हैं तो वो भी ज़रूर शामिल करें कि इस तरीके से हम इस नैरेटिव को आगे बढ़ा सकते हैं। एक नया डिस्कोर्स क्रिएट हो सकता है जो पीपल्स डिस्कोर्स होगा, जिसमें अवामी शराकत हो सकती है। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि लगता ऐसा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जैसे मुश्किल तरीन मरहल में दाखिल हो रही है। आप सबको पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में पैटर्नाइज होती हैं पार्टियां, फ़र्द पैटर्नाइज होते हैं। किस वक्त एक वक्त में आप देखें कि रात के पेट में पार्टियां जन्म लेती हैं। कई पार्टियां बरसा और अशरे सर्द खानों में पड़ी रहती हैं, फिर उनको क्या कहते हैं, ड्राई क्लीनिंग करके, उनकी छांट फटक करके उनको नया रंग रूप मेकअप करके लाया जाता है और फिर उनको पार्टी बनाए पावर में लेके आते हैं। और फिर वो पार्टियां वन टाइम यूज़ के लिए होती हैं, जैसे डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं, डिस्पोजेबल होती हैं, उनमें कोई अरेंजमेंट भी नहीं होता। पिछले दिनों इमरान खान साहब ने भी एक ऐसी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी में तो मेरे औलाद पीछे रहते हैं, लंदन रहते हैं, तो मेरी पार्टी, मेरा कोई इंटरेस्ट इस किस्म का नहीं है। तो हुआ यह है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ जो फॉरेन फंडिंग का केस था उसमें अब पहले तो वो चल नहीं रहा था। पीडीएम ने उस पर बड़ा शोर मचाया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए चैलेंज खड़ा किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ हियरिंग डेली बुनियाद पे करनी पड़ी, 2-4 हियरिंग हुई, उसके बाद फिर वो लंबा ब्रेक आ गया है। और उसी लंबे ब्रेक में ये हुआ है कि पीटीआई के एक लॉ मेकर हैं फ़ारूक हबीब साहब, वो पिटीशन लेके गए हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के भी फंड्स चेक किए जाएं। ये दरख्वास्त जो है वो दाखिल हुई है पीटीआई के उस स्टांस में तब्दीली के बाद। जो पहले स्टांस था कि हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, बाद में उन्होंने जो स्टेटमेंट जमा करवाया उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने और पार्टी ने अपनी साइन से, अथॉरिटी से कुछ एजेंट्स मुकर्रर किए मुख्तलिफ मुल्कों में। वहाँ उन्होंने पैसा इकट्ठे किया है, वो इलेक्शन पीटीआई के फंड में आया है, वो खर्च भी हुआ है, पीटीआई ने खर्च किया है। लेकिन अगर उन्होंने एजेंट्स ने कोई गैर कानूनी ममनुआ फंड जमा करके इधर डाला है तो हम उसके ज़िम्मेवार नहीं हैं। ये अजीब, ये एक तरीके से कन्फेशन है कि फॉरेन फंडिंग में गड़बड़ हुई है। जो मौलाना फजल रहमान साहब और दूसरे लोग कह रहे हैं कि इसराइल और हिंदुस्तान से फंडिंग हुई है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये उनके स्टेटमेंट हैं। हमें पता है कि ये हिंदुस्तान इसराइल के कार्ड जो हैं वो पॉलिटिकली पाकिस्तान में सेंसिटिव है, इस्तेमाल होते रहते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सऊदी अरबिया, वहाँ से जो पैसे आए हैं वो भी काफ़ी क्वेश्चनेबल सूरत हाल में हैं।
کیونکہ بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جن کے کوئی جواب نہیں مل رہے ہیں. لیکن ان دنوں میں جب یہ پی ٹی آئی ایک جگہ پہ آ کے پھنسی ہے تو پھر الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو کہ آپ کے بھی فنڈز کے چیک ہونے ہیں, اور وہ 18 تاریخ کو نوٹس جاری کیا ہے. 18 تاریخ کے لیے 19 تاریخ کو پی ڈی ایم کا وہاں دھرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے سامنے. تو پاکستان کے پولیٹیکل آبزرور سمجھ رہے ہیں کہ اب غالباً جنگ ایسی سنگین ہو گئی ہے, پولیٹیکل جو صورتحال ہے وہ اتنی سنگین ہو گئی ہے کہ جو پردے کے پیچھے قوتیں اپنے جو ان کے پسندیدہ اور دلدادہ اور لاڈلے جو ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اب انسٹیٹیوشنز کے معرفت کھیل رہے ہیں. اب یہ ہم نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ایگزیکٹ معاملہ ایسا ہے یا الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا, یہ جو نوٹس جاری کیا ہے وہ اس صورتحال سے جنم لیا ہے اس نے. لیکن یہ سوال تو ضرور جنم لیتا ہے کہ جب پی ٹی آئی کے فنڈز کا کیس چل رہا تھا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان برسا برس سویا ہوا تھا, خاموش تھا, اٹھ نہیں رہا تھا. بار بار مظاہرے ہو رہے تھے لیکن اس کو سنا نہیں جا رہا تھا. اور لیکن یہاں سے پی ٹی آئی سے ایک صاحب جاتے ہیں, ایک درخواست وائٹ پیپر میں دیتے ہیں اور اسی دن ہی نوٹس ہو جاتے ہیں. وہ جو پی ٹی آئی کے مخالف تنظیمیں ہیں ان کے خلاف نوٹس ہو جاتے ہیں. اس سے اس بیانیے کو, اس نیریٹو کو مضبوطی ملتی ہے, طاقت ملتی ہے کہ یہ ادارے اب اس وقت کتنا انڈیپینڈنٹ ہیں, کتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. یہ بڑے سیریس سوال ہو گئے ہیں. اور یہ بھی بیانیہ اب آگے بڑھ رہا ہے کہ کیا پاکستان کی سیاست اس قسم کی نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ کچھ قوتیں ایسی آ گئی ہیں پالیٹکس میں, یا پالیٹکس کے بیانڈ جو پردے کے پیچھے کام کر رہی ہیں, کہ اگر ان کے پسندیدہ کردار پالیٹکس سے آؤٹ ہو جائیں گے, جیسے یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیسز میں پی ٹی آئی پہ بین لگ سکتی ہے, پی ٹی آئی کی حکومت ختم کی جا سکتی ہے اگر یہ ثابت ہو جاتے ہیں. اس قسم کے لیگل ایکسپرٹس اوپینین دے رہے ہیں. اگر وہ یہ ہو رہا ہے تو پھر کیا اس قسم کے جو فورسز ہیں وہ حرکت میں ہیں کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیوان گے. اگر یہ صورتحال ہے تو پاکستان ایک خطرناک صورتحال میں داخل ہو رہا ہے. اور اس کے لیے اس وقت پاکستان یہ جو پی ڈی ایم ہے وہ سویلین سپرمیسی کا جو نیریٹو لے کے جا رہا ہے وہ اب یہاں ایک بہت ہی سیریس قسم کے چیلنج کو سامنا دے گا کہ اب ان کی ایگزسٹنس کا, پی ڈی ایم کے ایگزسٹنس کا بھی سوال آ جائے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. کیونکہ یہ معاملہ اگر ایسا ہے تو آج مسلم لیگ نواز اور پی پھر آگے جو سوال ہے جس پہ مولانا نے جو کہا ہوا ہے, احتساب کا سلسلہ ہے نا, یہ مولانا تو کہا ہے, مولانا فضل الرحمان نے تو کہا ہے کہ آپ کیا میرا احتساب کریں گے, میں آپ کا احتساب کروں گا, آپ آ جائیں, آپ میرے جکڑ میں آ گئے ہیں. اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان ایک پولیٹیکل ٹکراؤ کی صورتحال جا رہا ہے. لیکن یہ بہرحال پاکستان کے شہریوں کے لیے, پاکستان کے عام آدمی کے لیے کافی اچنبھے جیسی بات ہے کہ وہ الیکشن کمیشن جو پہلے سال ہا سال پی ٹی آئی کے خلاف جو درخواست تھی اس پہ سوئی رہی, اٹھ نہیں رہی تھی, کوئی کارروائی نہیں رہی تھی. اتنا بڑا پولیٹیکل ٹرمائل ہوا, اس کے بعد بڑی مشکل سے 2-4 اس نے پیشیاں کی ہیں اور 2-4 پیشیوں کے پھر اس کے رخ بدل رہی ہے اور اس سارے معاملے کا رخ پی ڈی ایم شریک پارٹیوں کی طرف کر رہی ہے. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک موڑ آ رہا ہے جس سے آگے ہم آپ کو اپڈیٹ کرے رہیں گے. آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت, اللہ حافظ.